반갑습니다. Muito prazer. Boa noite. Boa noite. 성경 봉독하겠습니다. Vamos ler a palavra de Deus. 에베소 2장 1절입니다. 1절 2절입니다. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때에 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. E diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais antes outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 코로나19에 의해서 모든 길이 막혔지만은 하나님은 또 다른 길을 열어서 이처럼 복음 운동하게 하신 것 감사합니다. Nós damos graças a Deus porque através do Covid muitas portas se fecharam, mas o Senhor tem aberto novas portas. 복음 믿는 자들을 통해 만남의 축복을 주시는데 우리 또 귀한 정문식 성교사님을 통해서 브라질 복음화할 사명자들을 만나게 된 거 너무나도 감사합니다. E nós damos graças porque através do pastor Chom Hyun-sik essa porta foi aberta e hoje podemos estar conectados com vocês no Brasil. 오늘은 확신 있는 신앙생활이 중요합니다. Hoje nós vamos falar sobre a segurança na nossa vida de fé. 지금 왜 우리가 이 오직 예수 그리스도의 복음을 증거해야 되고 이 복음 운동을 해야 되느냐? Porque hoje nós estamos fazendo esse movimento do evangelho focado em somente Cristo. 세계 교회가 지금 죽어가고 있습니다. Porque muitas igrejas no mundo estão morrendo. 세계 교회가 지금 문을 닫고 있어요. Muitas igrejas no mundo estão fechando as suas portas. 그것은 복음이 없어지기 때문에 그렇습니다. E a resposta disso é porque está faltando o evangelho. 환경이 어려워서 그런 것이 아닙니다. Não é porque a situação está difícil. 초대교회 환경은 지금 우리 환경과는 비교할 수 없을 만큼 어려웠습니다. Se olharmos para o ambiente em que a igreja primitiva viveu, era muito mais difícil do que esse ambiente que nós estamos vivendo agora. 종교개혁하는 그 시대에는 지금 상상할 수 없는 그러한 핍박과 어려움이 있었습니다. Naquele tempo havia uma perseguição de uma forma tão intensa. 근데 성공했습니다. Mas eles tiveram sucesso. 그 이유는 뭔가? Qual é a razão disso? 오직 예수 그리스도의 복음으로 답이 난 자들만 모였기 때문에 그렇습니다. Porque eles tinham a resposta de somente Cristo. 예수가 그리스도시다라는 이 복음 가지고 전 현장을 살렸기 때문에 그렇습니다. Com essa resposta de Cristo, eles saíram ao campo e salvaram o campo. 어려움 때문에 가짜들은 절대 올 수가 없었습니다. E dentro disso, eles não viram a situação em si. 핍박 때문에 제자만 오게 된 겁니다. E mesmo com a perseguição, permaneceram os discípulos. 진짜 제자들만 왔기 때문에 거기에 성령이 역사하신 것입니다. E por causa dos discípulos, o Espírito Santo agiu na vida deles. 오늘의 신자들이 가지고 있는 영적인 병이 뭔가? Qual é a doença espiritual dos crentes hoje? 오늘 신자들이 몸이 건강하지 않은 것이 아닙니다. Não é que eles não têm saúde. 영적인 병에 걸려 있어요. Na verdade, é a doença espiritual. 그게 뭔가 구원의 확신이 없는 겁니다. O que isso significa? Que muitos não têm segurança da salvação. 그거는 큰 영적인 병인 것입니다. E essa é uma grande doença espiritual. 구원의 확신이 있느냐, 구원 받았느냐 물으면은요, 희미하게 대답합니다. Eles receberam a salvação, mas não têm força espiritual na salvação. 그 영적인 병입니다. E essa é uma doença espiritual. 기도 응답을 전혀 못 받고 있습니다. Muitos não têm recebido respostas das suas orações. 그러니까 기도가 힘이 드는 거예요. O evangelho é poder através da oração. 교회가 텅텅 비어 있습니다. E as igrejas, olhando para a realidade delas, 기도하러 와야 되는데 예배 드리러 와야 되는데 예배 드릴 이유, 기도 응답 받는 비밀을 모르니까 교회에 오질 않는 겁니다. nas igrejas, por elas não terem essa resposta de somente, mesmo através da oração, elas não têm esse segredo da resposta. 내가 하나님의 자녀면은 아버지로부터 당연하게 기도 응답 받아야 되는 겁니다. Na verdade, é através do nome dele que nós recebemos resposta diante de Deus. 마가다락배 120명이 똑똑해 가지고 세계 복음만 한 게 아닙니다.
Não foi 120 pessoas inteligentes que se reuniram no cenáculo e fizeram a evangelização mundial. 갈릴리 출신이었고 여자들이었고 디아스포라들이 모인 것입니다. Foram pessoas da Galileia, foram mulheres, pessoas que estavam dispersas. 똑똑한 사두개인, 서기관, 바리새인들은 거기 없었습니다. Ali não haviam os fariseus inteligentes ou os saduceus, eles não estavam junto deles. 그런데 그들은 오직 그리스도 하나님 나라 성령 충만 이 언약 붙들고 기도 응답을 받은 거예요. Mas eles receberam a resposta de somente Cristo. E ali, 그래서 그들에게 예루살렘 떠나지 말고 아버지 약속하신 것을 기다리라고 말씀하셨습니다. e a resposta que eles tiveram foi: esperem até que se cumpra a promessa do meu Pai, não saiam de Jerusalém. 성령 충만 기도 응답이에요. E o enchimento do Espírito Santo é a resposta da oração que nós precisamos. 성령 충만하니까 사도행전의 모든 문제는 하나도 문제가 안 되었습니다. Para os discípulos, com essa resposta, os problemas deixaram de ser problemas. 문제 자체가 전부 축복으로 다 바뀐 것입니다. E todos os problemas, situações se tornaram bênçãos. 신자들이 가지고 있는 영적인 병이 뭔가 구원의 내용을 몰라요. Qual é o problema espiritual dos crentes? É que eles não conhecem o conteúdo da salvação. 복음의 내용을 모른다는 것입니다. Eles não conhecem o conteúdo do evangelho. 예수가 그리스도시다라는 말을 무슨 말인지를 모릅니다. Eles não entendem o que significa que esse Jesus, ele é o Cristo. 예수 그리스도는 말을 해요. Jesus é o Cristo. Essa é a resposta que nós precisamos. 성경에서 예수가 그리스도다라는 말을 지금 무슨 말인지 모르는 겁니다. Muitas pessoas não sabem o que é que a Bíblia fala quando diz Jesus é o Cristo. 그래서 실제로 하나님의 인도를 못 받고 있는 겁니다. E por causa disso, eles não recebem a direção de Deus. 그래서 확신이 없는 거죠. E eles não têm segurança. 영적으로 굉장히 무지한 상태. 이것이 지금 5가지 성도들의 영적인 병인 것입니다. E esse é o estado de muitos da ignorância por não entenderem o conteúdo espiritual. 하나님을 믿는다 합니다. Eles não sabem se Deus está com eles. 그런데 하나님의 능력과 권능, 성령의 역사는 전혀 모르고 있습니다. Eles não conhecem o poder de Deus, a obra de Deus. 심지어 성령께서 내 속에 나를 성전 삼고 계시는 자체도 모르는 겁니다. Eles não entendem essa bênção de que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. 그게 사도행전에 나오는 아볼로였었어요. E, por exemplo, nós podemos ver a questão de Apolo. 세례 요한의 세례만 알지 성령 마가다락방에 임하신 성령의 세례는 몰랐던 거예요. Ele conhecia o batismo de João, mas ele não conhecia a resposta que veio ali sobre o cenáculo de Marcos do Espírito Santo. 그래서 마가다락방에 성령의 역사를 안 브리스길라 부부가 교역자인 아볼로에게 겸손하게 가르쳤습니다. Mas Áquila e Priscila tiveram a resposta do enchimento do Espírito Santo e eles levaram isso até Apolo. 그 이후부터 아볼로는 성경을 가지고 예수는 그리스도라고 설명하면서 유대인을 이겼다고 E a 말씀합니다. partir daquele momento ele teve a resposta de Jesus Cristo, ele passou a pregar aos judeus acerca de Jesus Cristo com autoridade. 하나님의 사람들은 영적 사실을 분명히 알아야 됩니다. Então nós temos que saber qual é o estado espiritual das pessoas. 성령의 역사, 악령의 역사. Se é a ação do Espírito Santo ou se é a ação de espíritos malignos. 우리에겐 영혼이 있고 천사들이 있고 Temos os anjos, nós temos o Espírito, nós temos os anjos, 지옥이 있고 천국이 있고 nós temos o inferno, nós temos o céu também. 하나님이 계시고 Deus existe, 보좌의 축복이 있고 a bênção do trono celestial. 그 축복 속에는 시공간 초월하는 역사들이 일어나고 Nós temos a bênção da ação que transcende o tempo e o espaço. 237 나라에 복음의 빛이 비치면서 흑암이 무너지고 Através da ação de Deus, repreende o poder das trevas que está no campo. 이것이 하나님 나라의 배경인 것입니다. Essa é a resposta do apoio do trono celestial. 그래서 오늘 또 하나님이 기뻐하시는 일과 우리 자신의 영적 문제들이 뭔지를 아셔야 되는 겁니다. E dentro disso nós temos que entender qual é o problema espiritual do ser humano. 첫 번째, 구원 얻지 못한 상태입니다. Primeiro, eles não têm o estado da salvação. 오늘 에베소 2장 1절에서 쭉 읽어보면은요, 구원받지 못한 상태가 나옵니다. Nós lemos em Efésios capítulo 2,
sobre o estado do não salvo. Moça aqui. 그것은 에베소 2장 1절에 허물과 죄로 죽었던 너희들 죽은 상태예요. Ele diz que é o estado em que a pessoa está morta por causa do seu pecado. 영이 없어졌다는 말이 아닙니다. Não é que não tenha um espírito ali. 우리의 영이 하나님을 만나지 못한 상태가 바로 죽은 상태입니다. Na verdade, porque foi separado de Deus, agora ele está num estado de morte espiritual. 이유가 뭔가? Moça aqui. A Aparecida, senhora Aparecida, por favor, a senhora pode fechar o seu áudio, está fazendo muito barulho. A irmã Aparecida, por favor, feche o seu áudio, está fazendo muito barulho. Obrigado. 이유가 뭔가? Qual é a razão? 하나님과 우리 사이에 죄가 들어온 거예요. Estamos separados de Deus por causa do pecado. 가장 근본적인 죄가 원죄, 아담 안에서 태어난 거예요. E esse pecado veio por causa de Adão. Nós nascemos já no pecado. 하나님을 떠나니까 우리가 억압된 상태에 묶여 있는 것입니다. E esse é o estado espiritual das pessoas. Nascem separadas de 그게 Deus. 에베소 2장 2절입니다. Isso é o que diz Efésios capítulo 2, versículo 그때에 2. 너희가 그 가운데 행하여 이 세상 풍속을 따르고 공중권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종하는 아들들 가운데 역사하는 영이라고 말했습니다. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 마귀, 귀신, 악령에게 잡힌 상태가 된 겁니다. Esse é o estado de estar preso por Satanás, por demônios e por espíritos malignos. 종교 생활 가지고 그거 해결 안 돼요. A religião não pode resolver esse problema. 그래서 요한복음 8장 44절에 보면 주님이 직접 하신 말씀입니다. Por isso que o Senhor claramente disse em João 8:44. 유대인들을 향해서 하신 Ele 말씀입니다. estava falando essa palavra para os judeus. 너희는 너희의 비 마귀의 자식이니 Vocês são filhos do diabo. 그는 처음부터 살인자요, E ele é assassino. 거짓말장이요, Ele é mentiroso. 진리가 그 속에 없다고 말씀했습니다. Nele não há verdade alguma. 이거는 굉장히 무서운 말입니다. Essa é uma palavra muito terrível, assustadora. 그리고 본질상 진노의 자녀입니다. E o estado de estar separado de Deus. 불신자들이 왜 불안하고 마음에 평안이 없습니까? Porque as pessoas estão ansiosas, não têm paz no coração. 돈도 가지고 있습니다. É porque elas estão em busca de dinheiro, 지위도 있습니다. estão em busca de sucesso, 학사, 석사, 박사학위도 갖고 있어요. fazem isso, aquilo e outras coisas. 물질적으로는 굉장히 괜찮게 성공했던 사람들입니다. Há pessoas que conseguiram coisas materiais e têm sucesso na vida, 근데 그 마음 속을 들어보면 불안한 거예요. mas o coração não tem paz. 그래서 허전하게 되는 겁니다. E está confuso, ansioso. 그래서 시달리게 되는 거예요. E está nesse estado também que chega ao fracasso. 그게 뭔가 하면은 본질상 진노가 기다리고 있기 때문에 그래요. Então, essa é a natureza do filho da ira. 결국은 하나님의 진노 아래 있기 때문에 그런 것입니다. Na verdade, é o estado que eles se encontram como filhos da ira. 그래서 마음 상태가 평안이 없어요. O estado do coração deles não há paz. 마태복음 12장 25절에서 45절입니다. Mateus capítulo 12 do versículo 25 ao 45. 참 평안이 없는 겁니다. Ele diz não há paz no coração deles. 그래서 노이로제 걸리고 정신적인 문제에 걸리고 거기에 틈타니까 귀신들이 역사하는 겁니다. Na verdade, eles estão sofrendo de doenças mentais, neuroses, e aí está a ação dos demônios também. 영이 죽어 있습니다. Eles estão no estado de morte. 마음과 정신이 시달립니다. Eles estão nesse estado de ansiedade completa. 그러면은 육신의 문제가 와요. E aí vem um problema físico 그게 também. 불신자의 상태예요. Esse é o estado do incrédulo. 그리고 내세 문제가 오게 되는 겁니다. E aí vem um problema após a morte. 한 번 죽는 것은 정한 것이요 그 위에는 심판이 있었다 말씀하십니다. Ele diz que o homem está destinado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo de Deus. 그래서 이 땅에서 살다가 방황하다가 결국 지옥 가게 되는 겁니다. Vivem nesse mundo sem paz, sem esperança, e o final é a morte do 어느 날 inferno. 그 시간표가 나도 상관없이 내 생각하고 내 계획하고 상관없이 오게 되는 거예요. E muitos não se interessam, não pensam nessas coisas. 저는 교역자다 보니까 돌아가시는 사람들 많이 봤었습니다. Eu já vi muitas pessoas da igreja, já fui a muitos velórios de pessoas da igreja. 그런데 진짜 믿는 사람은 평안하게 가십니다. Mas eu vejo que esses que creem, eles têm paz naquele momento. 자녀들에게 나중에 잘 믿고 천국 와서 보자 이렇게 말합니다. E os filhos, ele tem segurança, não, ele vai ao céu. 울지 말라고 얘기합니다. E não há esse temor da morte. 그런데 불신자들은요
막 안 갈라고 발버둥 치고 악을 쓴다니까요. 불신자들은 안 죽으려고요. 악을 쓰고 발버둥을 칩니다. Então, e os incrédulos, eles têm medo e têm insegurança quanto à realidade do futuro. 그 내세 문제에 걸린 거예요. Aí vem esse problema do inferno. 자기 죽으면 그걸로 끝나는 것이 아니라 그것이 영적 유산이 후대에게로 갑니다. E esse problema é transferido da terceira e a quarta geração. 우상 숭배 많이 하면은 그 영적 문제가 후대에게 또 내려가요. Eles estão adorando a entidades, a idolatria, e os filhos seguem o mesmo caminho. 이것이 구원 얻지 못한 자들의 상태인 것입니다. Esse é o estado daqueles que não receberam a salvação, é o que eu falei. 그래서 불신자 상태 6가지 영적인 문제로서 실제적으로 죽은 상태, 소속이 마귀의 종이 되어 있는 겁니다. Esse estado é as pessoas que estão separadas de Deus e estão sendo enganados por Satanás, e são escravos dele. 그래서 우상성기잖아요. E eles estão presos à idolatria. 마음에 평안이 없습니다. E não há paz no coração deles. 그러다 보니까 육신의 문제가 와요. E aí vem um problema físico. 신경 많이 쓰면은 위가 상한다든지 그다음에 우리 육신에 고장이 나게 되는 겁니다. E muitas vezes a busca e as pessoas se sentem insatisfeitas com aquilo que eles têm. 그다음 내세 문제가 오고요. Mas aí vem um problema após a morte. 그다음에는 그 영적 유산이 후대에게 자녀에게 내려가는 겁니다. Porém, após disso, os filhos vão seguir sofrendo com os problemas mentais, problemas que eles sofreram também. 그러면 큰 두 번째 구원이란 무엇인가? Segundo, o que é a salvação? 구원이란 과거 문제도 해결되는 겁니다. A salvação é o resultado do problema do passado. 2장 1절입니다. Isso é o que nós vemos aqui. 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 과거 문제 해결입니다. Ele nos vivificou quando estávamos mortos nos nossos pecados e transgressões. Esse é o resultado da solução do pecado do passado. 원죄 문제, 자범죄 문제, 조상의 죄 문제, 이 모든 것이 그리스도 예수 안에서 완전 해결돼 버립니다. Em Cristo, o pecado original, o pecado consequencial, o pecado dos ancestrais, maldições, desastres foram todos resolvidos. 언제 그렇게 되느냐? Quando isso foi feito? 요한복음 1장 12절입니다. João 1:12. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다는 겁니다. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. 하나님의 자녀로 신분이 바뀌는 거예요. Aqueles que são filhos de Deus, a identidade mudou completamente. 하나님의 자녀가 되면은 권세가 생깁니다. Aqueles que são filhos de Deus recebeu nova autoridade. 그래서 과거의 모든 문제가 완전 끝나버린 것입니다. Por isso que todo o problema do passado foi totalmente resolvido. 현재 문제도 해결됩니다. E ele resolveu o problema também atual. 에베소 2장 2절입니다. Efésios 2:2. 공중권세 잡은 자, 지금 불순종하는 아들들 가운데 역사하는 영에서 빠져나와서 우리가 하나님 자녀가 되는 거예요. Ele nos tirou desse poder do príncipe da potestade do ar. E agora nós somos filhos de Deus, é o que diz aqui. 지금 내가 걱정하고 지금 시달리고 그 다음에 지금 두려운 거, 이 모든 것이 지금 해결되어 버린 거예요. Preocupação, ansiedade, todas as coisas que você está passando agora, jogue fora, entregue a Ele. 증거가 뭔가? O que é essa resposta que nós precisamos? 예수 영접하고 나면 마음에 그렇게 평안합니다. Essa é a resposta de Cristo no nosso coração. 주인이 바뀌었기 때문에 É 그렇습니다. mudar o dono da nossa vida. 전에는 마귀가 주인이었어요. Antes nós estávamos como servos de Satanás. 전에는 내가 주인이었어요. E eu era dono, meu próprio dono. 내가 주인 됐다는 것은 마귀가 시켜가지고 네가 하나님이 되는 것, 그게 자기 주인 되는 거예요. Quando você é o seu próprio dono, você está sendo enganado por Satanás. Vendo você pode ser Deus. 자기가 주인이니까 내가 계획하고 내가 열심히 하고 내가 노력하고 내가 성공하고 극하다가 무너지는 거예요. Quando nós somos nosso próprio dono, é meus pensamentos, meus planos, minha vontade, aquilo que eu posso fazer. 그게 무거운 짐을 지고 있는 거예요. E essa é a realidade do 그래서 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내가 너희를 쉬게 하리라. Dentro disso vem o fracasso, vem os problemas continuamente. 예수님이 내 속에 와서 주인이 되어 버렸어요. Quando o Senhor veio, ele veio para ser Senhor. 그러면은 내가 평안해지는 겁니다. E quando ele é o nosso dono, nós temos paz. 내 모든 문제는 아버지 문제가 되는 거예요. Todo o meu problema é esse problema pertence na verdade ao meu pai. 그래서
지금 현재 해방이 되어버린 겁니다. E ele resolveu o problema do presente. 미래 문제가 해결됩니다. Ele também resolveu o problema do futuro. 에베소 2장 6절입니다. Efésios capítulo 2, 또 versículo 6. 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히니라고 하셨습니다. E nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. 현재 내 마음이 주님이 주인 돼서 천국이에요. Agora mesmo nós estamos sentados nesses lugares celestiais com o Senhor. 에베소 no 2장 coração. 6절은 우리가 가서 누릴 완성된 천국을 말합니다. Então, já estamos lá antecipadamente. 이 미래 문제가 해결되는 겁니다. Isso significa que o problema do futuro já foi resolvido. 이렇게 알면은요, 우리는 앞으로 살아갈 것에 대해서 불안하거나 염려하거나 천국 간다 안 간다 이런 것이 희미한 것이 아닙니다. Na verdade, no futuro, os problemas, os pensamentos, as coisas, nós não devemos nos fixar nessas coisas. 과거 문제 끝났잖아요. Porque o problema do passado já foi resolvido. 요한복음 19장 30절입니다. João capítulo 9, 그리스도께서 십자가에서 다 이루었다고 말씀하셨어요. João 19:30, ele resolveu tudo na cruz do Calvário. 테텔레서 다 갚았다고 Ele 말씀했습니다. disse, Tetelestai, está tudo consumado. 창세기 3장에서 계시록 20장까지 인류의 모든 죄를 십자가에서 다 끝내버렸었어요. Então, na cruz, ele resolveu todas as coisas. 그러니까 과거, 현재, 미래 모든 것 끝내버렸었습니다. O passado, o presente e o futuro, tudo ele já resolveu. 그리고 지금 하나님의 자녀로 바뀌고 거기서 빠져나온 거예요. Então, por quê? Porque nós agora somos filhos de Deus e nós estamos nele. 미래 문제도 다 해결된 겁니다. Com certeza, o problema do futuro, ele já resolveu. 그래서 오늘 또 무엇이 해결됐느냐? Então, hoje, o que é que nós precisamos? 과거, 현재, 미래 완전히 다 해결된 거예요. O problema do passado, do presente e futuro, tudo já foi resolvido. 우리는 분명히 아셔야 됩니다. Não devemos nos preocupar. 분명한 복음을 전해줘야 영이 살아요. Não devemos viver com essa realidade e compartilhar o evangelho. 영이 살아야 실제적으로 마음과 정신이 평안해집니다. Mas nós devemos ter paz na nossa vida, ter paz 그러면 no nosso 우리 espírito. 육신도 건강해지는 겁니다. Até pessoas que têm saúde e têm as coisas físicas, 하나님과 교제하면서 기도 응답받고 그걸 현장에서 말하면은 전도가 되어지는 거죠. e há pessoas também que recebem o evangelho, elas vão ao campo e compartilham a palavra. 세 번째, 구원의 확신입니다. Terceiro, a garantia da salvação. 확신이 없으면 어떻게 되느냐? E como a gente podemos ter essa segurança da salvação? 마귀가 틈탑니다. Na verdade, Satanás já foi destruído. 그래서 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾는다고 말씀했습니다. Ele diz que toda a autoridade, todo o poder de Satanás já foi quebrado. 그게 베드로전서 5장 7절에서 8절입니다. E nós vemos isso em 1 Pedro 5, do 7 ao 8. 예수 믿어보면은 대적이 있는 걸 아셔야 돼요. Nós devemos lançar nossa ansiedade sobre o Senhor. 전에는 마귀가 우리 압이었다고 말합니다. Ele diz que o diabo, nosso adversário. 아까도 말씀드렸지만은 요한복음 8장 44절 너희는 너희 압이 마귀의 자식이니라고 했습니다. Nós falamos há pouco, João 8:44, que Satanás é o vosso pai. 예수 믿었고 나쁘면은 그것이 우리의 대적이 되는 거예요. Quando nós cremos no Senhor, isso já não tem mais nada a ver com a nossa vida. 많은 사람이 신앙생활 하는데 이 영적 사실을 전혀 모르고 신앙생활 합니다. Mas muitas pessoas estão na igreja e elas não entendem essa realidade na vida 그냥 de fé. 도덕적으로 착하게 살면 돼. E muitos estão presos a uma outra realidade. 그리고 도덕적으로 양심 바르게 살면 돼. Eles estão vivendo com ansiedade. 예수 믿는 사람들이 대부분 윤리 도덕적으로 바르게 살고 그다음에 깨끗하게 살고 여기에 초점 맞춰져 있습니다. E elas estão vivendo preso à moral, à ética, a coisas desse mundo. 당연히 그렇게 해야 되지요. E vivendo com a variedade de outras coisas na 하나님의 vida. 나라는 그런 기준이 아닙니다. E na verdade o reino de Deus não é o padrão delas. 그럴 것 같으면 그리스도가 올 필요도 없었어요. E aí elas dizem que elas não têm a necessidade de Cristo totalmente. 마귀는 여러분 양심적으로 살고 여러분 윤리 도덕적으로 사는 거 그거 절대 겁 안 냅니다. Satanás ele não tem medo da moral, da ética. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾는다. Na verdade, quando olhamos para essa realidade de Satanás, ele age como um adversário sobre a vida do cristão. 눈에 보이지 않는 존재가 여러분들을
불신앙하게 하고 틈을 타고 그러면서 싸우게 만들고 그러면서 미래 불안하게 만들고 그러면서 여러분 인생을 완전 망가뜨려서 예수 믿고 나서도요 전도가 안 되어지도록 그런 삶을 여러분들에게 만드는 거예요. Então, ele age trazendo confusão, trazendo preocupação, medo do futuro, mas em Cristo nós temos a solução de todas essas coisas. 그 성도들 중에요 우리가 싸움의 대상인 마귀 있다는 것 사실도 알지 못한 사람이 얼마나 많은지 모릅니다. Muitas pessoas, muitos cristãos, eles não sabem dessa realidade espiritual, da ação de Satanás que traz a confusão, os conflitos. 그런데 이 e tudo isso. 대적 마귀가 누구를 찾아다니느냐? Então, quem é esse Satanás que age? 확신 없는 자 찾아다닙니다. Como é que nós podemos vencer esse Satanás que age? Com a segurança. 확신 있는 자는 못 건드립니다. É com a segurança dessa salvação. 저 사람은 건드려 봐도 안 돼 하면은 마귀가 포기하는 거예요. Se a pessoa ela não tem essa segurança, Satanás ele engana 확신 없는 자 자꾸 건드립니다. e ele acaba conduzindo a vida dessa pessoa. 그러니까 넘어지고 예수 믿어도 안 되노 이런 불신앙 가지고 살면서 전도를 전부 막아버리는 거예요. E aí diz, eu não tenho segurança em crer em Jesus, tem dúvidas, e aí vem esse cerco de Satanás. 그러니까 성도들이 힘이 없고 교회 안 되고 그러면서 교회 문 닫고 이런 일들이 생기는 겁니다. E aí é por isso essa realidade que muitos crentes não têm força e as igrejas estão fechando as suas portas. 그래서 그 귀중한 하나님의 자녀를 공격하는 거예요. Por isso que esse deve ser o nível, o nosso padrão na nossa vida de fé. 그 소중하고 그 사명자인데 확신이 없어가지고 마귀에게 공격당해가지고 전도 맞는 인생이 되는 거예요. E se não há essa segurança, Satanás ele vai agir por causa desse estado espiritual que a pessoa se encontra. 구원의 확신입니다. E agora o segundo é a segurança da salvação. 기준이 요한일서 5장 11절에서 13절입니다. Nós vemos em 1 João 5, versículo 11 a 13. 구원의 확신의 근거가 뭐냐? O que é essa segurança da salvação? 막 방언하는 것이 구원받았다는 증거냐? Nós temos a base, essa é a segurança. 그 다음에 또 막 입신하고 그 다음에 또 환상 보고 그게 구원의 확신의 근거냐? A segurança que nós temos através da salvação, da cruz que nós recebemos a vitória. 내가 막 기도 안수했더니면은 저 사람의 병이 나았다 해가지고 내가 구원의 확신의 근거가 되느냐? Não, a salvação não vem por causa de outra pessoa. Não essa, não tem a segurança não é essa. 전혀 그게 아닙니다. Não é isso. 그래서 우리가 쏟는 거예요. Mas é uma segurança pessoal. 마태복음 7장 지난 주일에 제가 설교했습니다. Na semana passada eu compartilhei no culto Mateus 7, capítulo 7. 거기 보면은 우리가 주의 일을 하고 주의 권능으로 우리가 사람들 병 고치고 오만 일들을 다 했습니다. 그러니까 우리 주님이 불법을 행하는 자라 나를 떠나라 그렇게 말씀합니다. Nós vemos na palavra toda a realidade da vida de fé, a diferença entre aqueles que creem e aqueles que vivem uma vida diferente fora da fé. 구원의 확신의 근거가 뭔가? Qual é essa segurança da salvação? 요한일서 5장 11절에서 11절입니다. 1 João capítulo 5, versículo 11. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자에게는 생명이 없다라고 했습니다. Ele diz: quem tem um filho tem a vida, mas quem não tem um filho não tem a vida. 우리가 구원받는데 조건은요, 다른 아무 조건 가지고 구원받을 조건이 없어요. A nossa segurança não está em outras coisas, mas está dentro disso aqui. 그래서 무조건 예수 믿고 예수 그리스도를 영접하면은 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자에게는 생명이 없다고 말씀했습니다. Ele está dizendo que uma vez que você crê e você recebe, você tem a vida do Filho de Deus em você. 예수 그리스도를 구주로 영접하면은 그 사실 자체가 구원이에요. Você crê, você tem o Filho de Deus, isso é a salvação. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라고 말씀했습니다. Ele está dizendo que aquele que tem um Filho de Deus tem a vida e quem não tem um filho não tem a vida. 주님이 내 속에 들어와 가지고 저와 함께 사는 거예요. Isso significa que o Senhor está junto comigo, vivendo agora junto comigo. 주님이 내 속에 들어와 가지고 이 땅에서부터 나와 함께 사시는 거예요. E a partir desse momento ele está junto comigo nesse mundo, vivendo junto comigo. 그것이 이 땅에 임한 하나님의 나라인 것입니다. E aí o que isso significa? O reino de Deus está nesse 그것이 mundo. 구원의 근거예요. E isso é a salvação. 다른 방언하고 하면 좋지요. Pensando em outras coisas,
불신자도 방언하고 저 점쟁이도 방언합니다. Muitos crentes eles pensam em outras coisas, ele tem outra direção na vida. 구원의 확신 근거. Porém, o que eles não têm é a segurança da salvação. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자에게 생명이 없다. Mas essa segurança da salvação vem quando nós cremos no Filho de Deus. 그래서 지금부터 5가지를 꼭 확신하시길 바랍니다. Que vocês possam ter essas 5 seguranças que nós vamos falar. 영적인 병이든 그러한 성도가 되지 말고 5가지 확신을 가지셔야 돼요. Não é estar preso no problema espiritual, mas é ter essas 5 seguranças. 영접했다. 내가 하나님의 자녀다. 그럼 5가지 확신을 가져야 돼요. Como filho de Deus, eu tenho essas 5 seguranças. 아직까지 구원의 확신이 없는 분들은 요한복음 1장 12절 영접하시길 바랍니다. Essa segurança vem a partir do momento que nós estamos dentro da resposta de João 1:12. 예수 그리스도를 나의 구주로 영접합니다. Eu creio em Jesus Cristo e recebi a salvação. 지금부터 나는 하나님의 자녀되게 해주신 것 너무나도 감사합니다. E quão grato eu sou, porque agora eu sou filho de Deus. 내 모든 죄를 용서하신 것 감사합니다. Sou grato porque todos os meus pecados eles foram resolvidos. 영원토록 인도해 주십시오. E tem uma salvação eterna da minha alma. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. E eu posso orar no nome de Jesus Cristo. 간단하게 영접을 하시면 되는 겁니다. E essa é a segurança que nós podemos ter. 마음으로 믿고 입으로 신에서 구원 얻는다고 말씀했습니다. Nós cremos no coração e nós confessamos com a nossa boca. 첫 번째 확신입니다. Qual é a primeira segurança? 구원의 확신입니다. É a segurança da salvação. 내가 예수 그리스도를 구주로 영접했다. 그러면은 구원의 확신이 있어야 됩니다. Ele é o Senhor, ele é o meu Salvador. Essa é a segurança da salvação. 하나님은 그 아들을 이 땅에 보내셔서 십자가에 피 흘려 죽으셔서 우리 모든 죄를 대속해 주셨습니다. Deus mandou Jesus Cristo, o seu filho, ele morreu na cruz e derramou o seu sangue naquela cruz. 그리고 우리를 멸망시킨 사단 마귀를 부활하시면서 죄, 죽음, 지옥, 마귀 권세를 해결해 버렸습니다. Depois que ele ressuscitou, ele destruiu o poder de Satanás, do inferno, e todas as maldições foram quebradas. 과거, 현재, 미래 모든 문제 다 해결해 버렸었어요. O problema do passado, do presente e do futuro, todos os problemas foram resolvidos. 영접하면은 영원토록 내 마음 속에 성전 삼고 늘 함께 하십니다. E a partir desse momento, essa graça, essa paz entrou no meu coração e eu tenho essa verdadeira felicidade agora. 내가 넘어지고 자빠지고 했다고 해가지고 실제적으로 하나님 떠나지 않습니다. Tudo que eu faço, as coisas que provenientes da minha vida, não é a resposta. No sentido, 하나님이 우리 구원시켜 놔놓고 우리 뭐 잘못했는 거 조금 있다고 하나님 떠나고 또 잘한다고 해고 오고 뭐 그러진 않습니다. na verdade, o problema do ser humano é que ele está separado de Deus. Não importa o que ele faça, que ele possa voltar a Deus. 우리의 신분은요, 한 번 자녀되면 영원한 자녀예요. Mas a resposta é, uma vez que você crê na resposta de Cristo, essa sua identidade mudou completamente. 우리 하나님 앞에 좀 잘못했다고 그게 없어지는 게 아니에요. 신분이 없어지는 게 아니에요. Essa mudança não vem quando nós fazemos uma coisa para agradar a Deus. 이 5만 원짜리가 있습니다. Eu tenho aqui valor de 50 mil. 한국 화폐로는 최고의 화폐예요. E essa é a maior moeda que nós temos aqui na 지금 Coreia. 은행에서 금방 가져도 빳빳한 겁니다. E é uma moeda, tem a foto nela. 근데 막 이걸 이렇게 막 쭈그려 놔가지고 이렇게 됐어요. E ela tem valor de 50 mil. Mesmo que eu amasse ela permanece sendo esse 어떨 valor de 적엔 50 땅에 mil. 떨어져가 막 밟히기도 합니다. E se eu jogar no chão e pisar nela, ela permanece sendo essa moeda de 50 mil. 근데 그대로 5만 원이에요. Permanece sendo esse valor de 50 mil. 가져가면 5만 원 가치 그대로 있어요. Se você for em uma loja com ela, mesmo ela amassada, ela vai ter o valor de 50 mil. 오늘 우리는 하나님 자녀돼 보면은요, 좀 잘못할 수도 있지만은 그래도 하나님의 자녀예요. Mesmo com as dificuldades e problemas, nós não deixamos de ser filhos de Deus. 내 속에 하나님이 계시면은 구원의 확신 하나님 자녀예요. Nós temos que ter essa segurança que o Senhor está conosco e nós somos filhos de Deus. 그래서 창세기 3장부터 계시록 20장까지의 모든 죄를 다 도말하신 것입니다. É o que ele está dizendo aqui, que todos os problemas foram resolvidos. 기도 응답의 확신입니다. E a segurança da resposta da 내가 oração. 하나님의 자녀다.
Eu sou filho de Deus. 하나님 우리 아버지예요. O Deus é o nosso Pai. 그러면 기도 응답의 확신을 가지고 기도해야 됩니다. Então, quando nós oramos, nós temos que ter essa segurança da resposta de 요한복음 oração. 14장 14절입니다. João 14:14. 너희가 내 이름을 구하면 무엇이든지 내가 시행하리라 그랬어요. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. 요한복음 15장 7절입니다. 요한복음 15장 7절. João 15:7. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구해라. 그리하면 내가 이루리라 하셨습니다. Ele disse: se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês. 너희가 내 안에 거하고 구원이에요. Ele está falando: vocês em mim é a salvação. 내 말이 너희 안에 거한다. 하나님의 약속, 언약을 붙들고 기도하라는 거예요. E minhas palavras em vocês é a promessa de Deus, e aí nós oramos com essas promessas. 마태복음 6장에 구하지 말라 하는 그런 기도 말고 언약을 붙들고 기도해야 돼요. Então nós devemos orar, Mateus 6, não com as coisas desse mundo, mas com a aliança. 하나님의 말씀 붙들고 언약 붙들고 기도하면은 거기에 항상 응답하신다는 것입니다. Então, quando nós oramos com a palavra, com a aliança de Deus, certamente receberemos respostas. 이유가 뭔가? Qual é a razão? 내가 하나님의 자녀예요. Porque nós somos filhos de Deus. 기도 응답의 제일 첫 번째 조건이 뭔가? 하나님의 자녀. Então, a primeira resposta que nós recebemos é nós nos tornamos filhos de Deus. 기도 응답의 두 번째 조건이 뭔가? 언약을 붙들고 E 기도하는 a 거예요. resposta da oração é o quê? É você tomar posse da aliança. 시간은 많이 해도 되고 적게도 상관없습니다. Na verdade, não importa o tempo que leve isso. 24시 기도도 할 수 있는 거예요. Mas nós devemos orar 24 horas com essa. 운전하면서도 기도할 수 있는 거예요. Ainda que esteja no problema, não deixe de orar. 장소와 시간과 상관없이 계속 기도하면 되는 겁니다. Independente da situação, da realidade, permaneça em oração. 그 다음에 성령 인도를 확신해야 됩니다. E o terceiro, a direção do Espírito Santo. 주님이 보내신 성령이 내 속에 계십니다. O Senhor enviou o Espírito Santo e esse Espírito habita em mim agora. 그래서 하나님은 절대 주권을 가지고 나를 인도하십니다. E isso significa que nós temos a autoridade do Senhor nas nossas vidas. 저는 오늘 이 자리에 선 거 하나님의 절대 주권 속에 이 자리에 왔다는 걸 확신하는 거예요. Se eu não tivesse recebido essa graça, essa autoridade, eu não estaria aqui hoje diante de vocês. 저는 다락방 복음 운동 속에서 세계 복음하는 거 내 생각 가지고는 절대 할 수 없었습니다. Eu não tinha nenhum pensamento absolutamente de estarmos envolvidos nesse cenáculo e fazendo esse movimento da evangelização mundial. 하나님의 언약을 가지고 절대 주권 가지고 저를 이 자리에 세우신 거예요. Mas eu recebi a graça de Deus, recebi a autoridade dele e agora estou nessa posição aqui diante de 저는 vocês. 저와 여기 판민호 선교사님과 여러 번 만났는 거 하나님의 절대 주권 속에서 만났는 것으로 확신합니다. E esse encontro com o missionário e o encontro com vocês, isso é a soberania absoluta de Deus. 성령 인도 안 받고 어떻게 제가 여러분들하고 지금 이렇게 복음을 전할 수가 있습니까? Se não fosse a ação do Espírito Santo, eu não poderia estar diante de vocês agora compartilhando o evangelho. 그러니까 내가 지금 실제적으로 하나님 자녀면은요 성령께서 완벽하게 인도하는 걸 믿으셔야 돼요. Então nós temos que crer que nós somos como filhos de Deus, o Espírito Santo nos guia perfeitamente. 설사 좀 잘못하더라도 하나님은 거기서 다시 나를 바르게 인도하신다는 것을 확신하셔야 됩니다. Então ainda que venhamos a cair levantando, o Senhor ele nos guia perfeitamente. 요한복음 14장 16절에서 17절입니다. João 14, versículo 16 e 17. 보혜사 성령을 보내셔가지고 우리를 인도하시는 거예요. Ele enviou o Consolador e ele é aquele que está sempre conosco, que nos guia. 잠언 3장 5절에서 6절입니다. Provérbios 3, 5 e 6. 우리가 계획하고 하지만은 우리 걸음을 인도하시는 분은 하나님이시라고 말씀합니다. Na verdade, nós não devemos estar buscando as nossas provocações, mas deixar o Senhor nos guiar perfeitamente. 그래서 늘 성령 인도를 확신하셔야 됩니다. Nós temos que ter essa segurança de que o Espírito Santo está nos guiando. 그리고 나서 사죄의 확신입니다. E o quarto é a segurança do perdão. 요한일서 9장입니다. 1 João 1:9. 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시사 우리의 모든 죄를 사하신다고 Então, 말씀했습니다. se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. 우리는 잘못할 수 있습니다. Em si mesmo nós não podemos. 우린 연약하기 때문에 또 넘어질 수도 있습니다. Nós somos fracos, temos 그런데 incapacidades. 그 모든 죄를
하나님 앞에 고하면 다 용서하신다고 말씀합니다. Nós cometemos falhas, mas quando nós confessamos diante do Senhor esses pecados, vem esse perdão. 마가복음 10장 45절입니다. Marcos 10:45. 내가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니요 도리어 섬기려 하고 모든 사람의 대속물로 주려 함이라고 했습니다. Pois o Filho do Homem veio não para servir, mas para dar sua vida em resgate por muitos. 마지막 다섯 번째 승리의 확신입니다. E o segundo é a segurança da vitória, o último. 고린도전서 10장 13절입니다. 1 Coríntios 10:13. 감당치 못할 시험은 우리에게 허락하지 않습니다. Ele diz: não vem tentação sobre vós que não seja 그럼 humana. 시험 오면 걱정하지 말아요. Quando vier a tentação, não se 우리가 preocupe. 감당치 못할 시험은 하나님이 피할 길을 또 주십니다. Deus não dá nada que não possamos suportar. 그리고 감당할 만한 힘도 주신다고 했었어요. E quando vier essa situação, Deus nos dá um poder maior ainda sobre 우리는 essa 하나님의 realidade. 자녀입니다. Porque nós somos filhos de 하나님 Deus. 나와 함께 계시고 Porque nós estamos dentro do reino de 기도 Deus. 응답도 하십니다. Nós temos a resposta da oração. 성령께서 완벽하게 인도하십니다. E perfeitamente o Espírito Santo está nos guiando. 그러니까 뭐 문제 생기고 시험거리 오면은 걱정하지 말길 바랍니다. Então, por isso, quando vier um problema, a tentação, a prova, não se preocupe. 그러니까 승리의 확신을 가져야 돼요. Porque ele está dizendo que nós já temos a vitória. 피할 길도 주시고 감당할 수 있는 힘도 주신다는 거예요. Porque nesse momento ele nos dá força, nos dá autoridade e poder. 만날 염려하고 E quando vem a preocupação, 만날 걱정하고 quando vem as 만날 막 dificuldades, 기가 죽어 있고 quando vem a morte, 그런 걸 보고 누가 예수 믿겠어요? e aonde está o Senhor nesse momento? 예수 믿는 여러분 그런 걸 보고 누가 예수 믿겠어요? Na verdade, qual é o Jesus que você crê nesse momento? 요셉은요 노예로 팔려갔습니다. Por exemplo, José ele foi como escravo para o Egito. 사람들이 이건 노예라고 그렇게 멸시하고 했을 거예요. Ele estava em um estado de escravidão. 근데 노예인데 요셉이 이 사실 5가지를 누렸어요. Ele naquele estado de escravidão, ele desfrutou dessas seguranças. 노예 일하면서 나는 구원받은 하나님의 백성이다. Sou escravo, estou trabalhando, mas eu sou salvo de Deus. 노예 일하는데 기도 응답이 오는 거예요. Eu estou aqui trabalhando, mas eu tenho uma resposta de oração. 노예 하는데 성령께서 뭔가 하나님의 신이 그들 움직이는 걸 보는 거예요. Eu estou aqui trabalhando, mas eu tenho a direção do Espírito Santo na minha vida. 늘 보니까요 확신에 차 있는 거예요. Então, essa é a segurança que nós 근데 temos. 그 아이 때문에 보디발 집에 복이 많은 거예요. E ele estava na casa de Potifar trabalhando. 그러니까요 하나님이 너와 함께 하시다 이렇게 보인 겁니다. E aí Potifar pôde ver que Deus era com ele. 다윗도 그랬었습니다. E viu a resposta também de Deus na vida dele. 그런데 요셉보다가 훨씬 지금 우리가 환경도 좋고 모든 거 다 받아 놔놓고 걱정하고 염려하고 근심하고 기가 죽어 있고 누가 그거 보고 예수 믿겠어요? Se nós estivéssemos naquela condição de escravo, talvez estaríamos preocupados, ansiosos, reclamando como ele podia ver Deus na nossa vida nessa situação. 목사님 그러면은 누가 그 성도들이 목사님 따라가겠어요? Por exemplo, o pastor, os líderes seguem o pastor. 성도가 회사가 그러면은 옆에 불신자가 누가 그거 예수 믿고 싶겠어요? Os crentes que estão na empresa, quem os outros operários vão ter referência de Cristo se não é ele? 노예로 가도 이 5가지 확신 딱 가지고 있는 거예요. Ele foi ser escravo, ele estava como escravo, mas ele tinha essas 5 seguranças. 억울한 누명 썼는데 실제적으로 다른 사람 같으면 자살하겠죠. Dentro dessa situação, até da próxima morte, 그런데 장관이 들어와 가지고 요셉한테 답을 얻는 거예요. dentro da situação que ele viveu, ele também foi levado a um estado de escravidão, de prisão. 어느 날 바로 임금이 요셉한테 답을 내놓으라고 말하는 E 겁니다. ali ele teve resposta e de repente ele foi parar diante de Faraó. 포로로 붙들려 갔던 다니엘과 그 세 친구요. 아니 바벨론에 포로로 붙들려 갔는데 바벨론 느부갓네살 왕이 다니엘과 그 사람들께 답을 구하는 거예요. Por exemplo, outro exemplo, Daniel e os 3 amigos dentro da Babilônia, como eles viveram ali, deram testemunho. 돈이 문제가 아니에요. O problema não era o dinheiro. 지식이 문제가 아닙니다. A sabedoria não era um problema. 돈이 필요 없다, 지식이 필요 없다 그 말이 아니고요. Não é dinheiro, não é sabedoria, não é isso o problema. 복음이에요, 복음.
Na verdade, é o evangelho, 그리고 전도운동이에요. é o movimento do evangelismo. 전도운동도 오직 예수 그리스도 복음 전해야 돼요. O problema é fazer esse movimento de evangelismo somente com Cristo. 성당 예배당 건물이 없는 게 아니에요. Não é que não haja igrejas ou cultos, 건물 있어도 지금 성도들이요 전부 영적인 병에 걸려 있는 거예요. mas na verdade há o culto, há igrejas, mas muitos crentes estão doentes espiritualmente. 이는 마귀가 눈에 안 보이니까요. 성도는 영적 사실 모르니까 그냥 당하고 있는 거예요, 그냥. Porque eles não veem Satanás, eles estão presos a essa realidade da ação de Satanás, muitos. 그래서 오늘도 이처럼 오직 예수 그리스도의 복음을 전해야 돼요. Então hoje nós temos que pregar esse evangelho de Cristo. 이 응답 받는 것을 갖다가 말하는 것을 전도라 그럽니다. E quando essa resposta nós saímos para fazer a evangelização. 그래서 그 방법이 뭔가? E qual é o método? 성경에 있는 대로 하자. É a direção do Espírito Santo. 마가 다락방으로부터. É dali do cenáculo começou. 거기서 응답 받은 사람들. Dali eles receberam resposta. 만남 속에 그걸 얘기하는 것이고 E dali eles começaram a ter novos 그 encontros. 만남 속에 복음 들을 제자가 분명히 있는 거예요. E eles tinham os olhos para proclamar o evangelho nesses 그걸 encontros. 제자 찾는 거예요. E eles buscavam os discípulos. 뭐 무리는 아무리 모여와도 교회를 세울 수가 없습니다. Naquele tempo eles não tinham nem igreja. 그래서 자기 집이 이 복음 운동하는 미션홈이 되는 것이고 Mas em cada casa eles estabeleciam a casa de missões. 이 사실 아는 사람은 직장에서 그걸 하면은 그게 전문 교회가 되고 E ali nos trabalhos, nos lugares, eles estabeleciam a igreja especializada. 이 사는 집이 지교회가 돼서 지역의 흑암이 무너지고 E naquela casa ali daquele crente se estabelecia a igreja regional e 성경에 quebrava o 있는 poder das 대로 trevas. 하면은 실제 현장에서 제자들 만나는 거예요. E ali naquele campo eles encontravam os discípulos preparados. 오늘 여러분들이 그 주인공이 되는 겁니다. E vocês hoje têm um Senhor. 구원의 확신입니다. E dentro disso vocês têm que ter a segurança. 어디 da salvação. 가도 상관없습니다. Aonde você for, não se preocupe. 어디 가도 제자 만나게 되는 겁니다. Aonde você for, encontre os discípulos. 승리하시기를 주님으로 축원합니다. Que vocês possam ter vitória através do Senhor. 기도드리겠습니다. Vamos orar. 주님께 감사를 드립니다. Senhor, nós te damos graças. 오늘 또 오직 예수 그리스도의 복음이 희미해졌습니다. Hoje, através do Evangelho, nós recebemos força. 그래서 성도들이 영적인 병에 걸려 있습니다. E nós sabemos que muitos cristãos estão presos dentro da doença espiritual. 오늘 또 확실한 그리스도의 복음으로 현장 살리기를 원합니다. Mas nós queremos ter essa segurança do Evangelho de Cristo, 예수가 그리스도라는 이 복음을 가지고 브라질을 살리게 하여 주옵시고 de que Jesus é o Cristo para salvar o Brasil. 내 자신이 살게 하여 주시고 Dar essa segurança pessoal, 우리 가정이 살고 교회가 살게 하여 주옵소서. para que a gente possa salvar a família e a igreja. 복음의 제자들을 만나게 하여 주시옵소서. Nos dá a bênção do encontro com discípulos através do Evangelho. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém.